তারপরে তুমি তখন সেদিন কি করছিলে? তুমি তো জানো তখন তোমার বিয়ে আছে, বিয়ে হচ্ছে, কি হচ্ছে, তখন কিরকম লাগছিল? কিরম এই বাচ্চা কালে সেই কালে 9 বছরে, এখনকার দিনে 9 বছর সব জানে, কিন্তু আগেকার দিনে এত কিছু। বর এসেছিল, বরকে দেখলে? আরে দেখ, খালি আপনার দেখলে কি হবে? আচ্ছা। ও আমার ফেলেও তাকাই নেই, আমিও তার ফেলে তাকাই দেখি দেখ জব দেও তাও না। বসাই আগে কদিন আছে জেঠমাই তো ওই যে বাবার বললো যে সাদা কাপড় আনি, আমি রাখছি আমার জেঠমার পোতার জন্য, আমি নিজে কিছু তা এইভাবে চললাম। তারা কয় মাস পর ঠান্ডা এলো, কি গায়ে দেবো ঠান্ডায়। ইচ্ছে করতো না যে নতুন কাউকে আবার নতুন করে বিয়ে করার কথা? নিজের তো ইচ্ছা করতো, বাড়ির লোকেরা দেবে না, কিন্তু নিজের তো ইচ্ছা করতো। ইচ্ছে করলেও তার কোনো উপায় ছিল না, মুখ দেখাইতেই পারবো। When their husbands die, many Indian women almost cease to exist. The white sari of mourning becomes the only garment they can wear, and for as long as they live, going to parties or other social functions will be forbidden. In some Indian states, people think widows bring bad luck and drive them out of their homes. Many women in white come here to Vrindavan, a holy place for believers in Krishna. Several dozen ashrams in the town have become shelters for homeless widows. তোমার একটা বন্ধুর বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, ওর তো একবার বিয়ে হয়েছিল, ওর হাজবেন্ড মারা গিয়েছিল, তারপরে আবার বিয়ে হলো। কাউকে ইচ্ছা করতো না আবার বিয়ে করার? ইচ্ছা করলে কি আর বিয়ে করা যায় না, দুঃখ করছে আর কি, মনে মধ্যে দুঃখ না। এখন তার সেই সময় নাই, সেই সময়টা তো গেছেই কষ্ট না। আমি কি সামনে আমার যাইতে দেব নাকি যে পলাইয়ে যাবো, আর তার এগো দেখতে পাবো না, যে নিবে না সেই নিবে না। আমার ভাগ্য যদি হয়তো না, সেটাও যাইবেন, তবে হেসে একবার কোথায় যাবো। জীবনটা তার মধ্যে কোন একটা ভালো ঘটনা বলো। এটা আগে তো জুয়া ছিলাম, কোনো ছোট্ট প্যান্ট পরে কাপড় নাই পরে ছোট্ট। এই দেখা, এই দাঁত ভাঙে, এই দাঁতই পড়ে না, এই দাঁতই পড়ে না, 7-8 বছরের দাঁত পড়ে স্বামীর ঘরে। স্বামী তখন 21-22, তখন আমার 19 সাল তখন। There was a time in India when sati was widespread, a self-immolation ritual in which, when a man was cremated, his widow was forced to burn with him. Sati wasn't seen as a tragedy, but as spiritual sacrifice.
A woman who died in the flames didn't just get to atone for her own sins, but for those of her whole family as well. So relatives made sure that there was no escape. They stood by the pyre with long poles to ensure that the doomed women could not run away. The cruel ritual was banned in the 19th century, but Hindus still believed a husband's death to be divine punishment for the widow's sins, and so she became invisible. वृंदावन में ही मेरी शादी हुई है और बचपन से ही मैं इन माताओं को यहाँ गलियों में खोजते हुए देखते हुए खोजा है मैंने। तो मेरे दिल में शुरू से ही इनके लिए दर्द था कि इनके लिए कुछ करूँ, तो मैं उसको मेडिकल हेल्प देती हूँ, उसको कपड़े देती हूँ। Lakshmi Gautam is one of very few people who pay any attention at all to the widows. She has several women in the direst of need, living in her house at any one time. सड़क पर पड़ी हुई एक ऐसी माता मिली जो 80 साल की थी और जिसके शरीर पर 1 इंच कपड़ा नहीं था। उस माता के पास मैं गई और मैंने उसे कपड़ा पहनाया। वो रोने लगी कि उसके बच्चों ने उसे बाहर निकाल दिया है। ये विधवाएं अपने देश से जो आती हैं, अपने देश से पश्चिम बंगाल से या बिहार से या भारत के इंडिया के और स्टेट्स से जो आती हैं, वो अपने घर वार को छोड़ के आती हैं या उनको घर से बाहर धकेल दिया जाता है कि आप वृंदावन में जाओ, क्योंकि इन विधवाओं को सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति नहीं है। इनके बालों को साफ कर दिया जाता है, इनको श्रृंगार करने की अनुमति नहीं होती और इन्हें भीख मांगने पर मजबूर किया जाता है। धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ पुरुष प्रधान समाज है। आज किसी की पत्नी यदि खत्म हो जाती है तो पति को ये दोष नहीं दिया जाता, नहीं दिया जाता। दूसरा शादी करेगा, तीसरा शादी करेगा, चौथा शादी करेगा, परंतु पत्नी यदि दूसरी शादी करने की सोचती है तो उसे समाज आज भी हमारे समाज में अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। In India, girls are often married off early, and in many cases no one gives a thought to what they may or may not feel for their husbands to be. पुरुष हमारे समाज के उत्तरदायी माने जाते हैं। महिला आज भले चांद पर चली गई हो, महिला प्रधानमंत्री रही हो, परंतु महिला आज भी वही महिला है जिसका जन्म लेते ही जिसका शोषण शुरू हो जाता है। अब तो गर्भ में भी शोषण शुरू हो जाता है कि कन्या भले ही सरकारी कानून बन गए हैं, नियम बन गए हैं कि किसी का गर्भपात कराना यदि वो बच्ची है तो बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, परंतु आज भी होते हैं। बहू तो मर गई, बेटा जिसी को हम सदस्य बनाए, घर का मालिक, सारा संपत्ति देखे वही नहीं, एक कौन भी ना करता, कोई नहीं। अब 19 साल चढ़ेगा, 19 बरस घर नहीं जाए। Accountant Krishna listens to widows' stories. He's only recently started working at this ashram for these lonely widows. अभी तो खैर मैं नया हूँ, मुझे अभी 1-1.5 महीना हुआ है। ठीक हो? और कैसे बैठी हुई लेके? अभी खाना आ गया क्या? आ गया? चलो अभी भी देता हूँ, ठीक है? माता राधे। ठीक हो? क्या बना रहे हो? मेरे घर पे एक माँ है, ये भी सारी मेरी माँ है। सारा काम मेरे को करने बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। क्या इनके लड़कों पे इतना दम नहीं है कि अपनी माँ को अपने साथ रख सके? कभी कभी आती हैं, लेकिन हम लोग उनको बहुत डांटते हैं। क्यों? देखो, आप जब छोड़ दिए हो तो आपका आने का कोई मतलब नहीं। देखो माँ,
या अगर आप क्यों आ रहे हो फिर मिलने, जब आप मिलने आ रहे हो तो अपने साथ लेके जाओ, अपने साथ रखो, उनकी सेवा करो। मेन चीज़ है, आप क्यों आ रहे हो फिर, जब आपको इतना लाड़ है, अपना दिखा रहे हो प्यार उन पे, तो उनको अपने साथ रखिए ना। कुछ ना, अब तो हरी भोले बांके बिहारी का नाम लो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं होना है। जो कुछ करने वाला है वही करेगा, जो सबका। ठीक है, रोइएगा नहीं, ठीक है। Thakur is a widow who spent 70 of her 95 years living at an ashram. There was a time when she loved going to market and cooking, but now she has no one to feed. ঠাকুরের নাম করো কি বলো, তখন কোন কথাটা মনে পড়ে বেশি? ঠাকুরের আমার এখানে মুক্তি দিন কবে হয়েছিল আর হরে কৃষ্ণ। ব্যথা লেগেছে যাদের ছেলে নেই, মেয়ে নেই, স্বামী নেই, কিছু নেই, তাদের দেখে বেশি দুঃখ। এরকম আরেকটা কথা শুনিলে অবাক হয়ে যাবো। আমার রুটি মাখা হয়েছে, পাশে একটা মুখি ভাতের নেমন্তন্ন হয়েছে, সে রুটির তলাটা কুকুরই নিয়ে গেছে। কুকুরটাকে তাড়ি তার মুখের থেকে কেড়ে নিয়ে আমি আর বৌমা খেয়েছি। জানো, এত অভাব ছিল আমাদের, তখন আমার সহ্য হয় না, আমি চলে যাই বৃন্দাবনে। তাই গুরুগুনির সঙ্গে বৃন্দাবনে ছিল। গুরুগুন বলে আশ্রমে থাকলে বদনাম, কলঙ্ক পারি না। Angkor Bala dreams of visiting her son in Calcutta, but she can't afford the trip. A widow's day in an ashram is always the same. It starts and ends with prayer, and 5 times a day the women sing in praise of Krishna. When the prayer of somebody is accepted by the God, then the God sends somebody to fulfill his or her dreams. So maybe now Lord Krishna has accepted the prayers of these widows and he has sent me here. Pathak Bindeshwar is one of the few who's trying to change the world. About 50 years ago, he started a sanitary business, installing thousands of portable toilets all over the country. Sanitary facilities in India are usually serviced by untouchables, the lowest caste or class. But he is a Brahmin, the highest. Over 50 years, though, he has succeeded in changing many people's attitudes to his company employees. So after Sachi, when I started, no one was talking. And today everyone is talking in the world. So toilet was a subject of taboo, culture taboo in this country. Now just see, I am so happy that everybody is talking about toilets. Even the Prime Minister of India, Narendra Modi ji, he has taken on the height after Gandhi. He is the person who has taken sanitation, cleanliness and toilets for the core of his heart. And this problem of widowhood is not of untouchability, but near untouchables. The moment husband dies, she becomes untouchable. I want to change an attitude of the behavior of the Indian people towards the widows. Why they should suffer, but why not to change? বাবা আসবে তো, তাহলে আমরা শান্তি, আমরা খুব শান্তি, তাহলে আনন্দ। The shunning of widows is not common practice in all of India's states. It's prevalent only in the poorest regions. Without a man to support her, a woman is simply a burden on her family.
Not long ago, a widow could never have imagined going back to her home in the state of West Bengal on the Bangladeshi border. Before their husbands passed away, these women used to be neighbors. Now they're traveling together to see their children. Patak bought the tickets they needed for the trip to Calcutta. केला का पेड़ है, आम का पेड़ है। হলি কি হবে আমাদের এখানে একদম মন দাঁড়ায় না মা একদম দাঁড়ায় না আমরা বৃন্দাবনে থেকে থেকে ওখানেই ভালো লাগে সাল আমরা ওখানে এই বাগান হয় আমার তো ডর লাগতা হয় Both of these women say they left their houses voluntarily, but then few mothers would admit to being shunned by their own children. Not somebody throw out from the house, but they will treat them the way they will leave the house. They were being tortured in such a way, not good food, no good clothing, for sleeping, no good room to sleep, no good clothing. So they have to torture in such a way, the person will decide better to leave this house. After a year apart, they had almost become strangers to their own children, who apparently had little to say. তুমি একটা গাইবো না गाओ ना ये हाँ गाने गाइए और क्या जैसे माँ हंसेंगी। गाइए आप गाने गाइए গোবিন্দ গান করো জানি তো গোবিন্দ গান জানি তো গোবিন্দ গান करिए माँ हम भी करवाएंगे हाँ नहीं अरे ये अच्छा ना डांस राधे राधे না আমা ওমা ভিডিও আলাদা ওই আপেল ওই হাস দিল্লি হেড ম্যাডাম বাহ এই যে বৌমা তিলক করে তবু আমাদের খারাপ লাগে খুব যে একটা বুড়ো মানুষকে পাঠিয়ে দেব খুব খারাপ লাগে এত নিজের কাছে যেন প্রশ্ন করে মানে উত্তর করেছিল ও বলে কি আমার এত খারাপ লাগে যে মাকে এই বয়সে আমি মাকে বৃন্দাবনে রেখেছি কেন মা চলে এসো মা কত বলে কিন্তু মা কিছুতেই এখানে থাকতে দেয় না কিছুদিন হয়ে গেলে চটপট করে চলে যায় এখান দিয়ে মা গো আমার নিতাই গৌরীর নাম করো খালি নিতাই গৌরীর নাম নিতাই ছাড়া কেউ নাই পৃথিবীতে এখানে এসে আর ভালো লাগে না পর ত্যাগ হয় ত্যাগই হয়ে গিয়া আর ভালো লাগে Everything changing in this country. So that way, this is a very good experiment, a good successful experiment. The widows used to beg for the food. So I decided to give them 1,000 in the beginning, the first month, and from second month, we started paying 2,000 rupees for food. Then I thought what they will do the whole day. So I appointed teachers to teach them English, Hindi and Bangla language because they are Bengalis mostly. Also, I thought why not help them to learn some works, vocational training. টাকা দিচ্ছি তাহলে তোমরা খাইও
না খাইয়ে ঘরে রেখে সব কুত্তায় খাইয়ে নি খাইয়ে দেয় তা থাকে তার বাড়িতে তাকেই খাবে এই জন্য When they left the house, nobody came to ask them, how are you? Not a single word of any love and affection. So when I came, they thought I am filling the gap. Patak Bindishvar began to organize social evenings for the widows. 2 years ago, he threw their first party for the spring Holi festival. The women covered each other with flower petals and colored powder, and for the first time in years, their pale mourning costumes were again colorful. So that way, we have done such a way that their life has changed, a new life, except husbands. They have got everything. So that way we have changed the total life of the widows of Vrindavan. But this is just a beginning of the beginning. नाव में भरूं नाव में भरूं नाव में हाथ धोइए वो बाल्टी धो दे Attitudes to widows have started to change everywhere. Thousands of women in white live in Vrindavan, and now, at last, they're being noticed. जैसा फॉर एग्जाम्पल कैसी कोई अच्छी लड़की लेकिन विधवा हो गई छोटी उम्र में आप शादी कर सकती हो या नहीं? आप पर्सनल विधवा होने के बाद तो कर सकते हैं, लेकिन एक लेडी है वो तो इनके ऊपर डिपेंड करता है। जितना उम्र तो देखिए आप, कम से कम इतना होगा 25, 28, 29 तक तो चलता है कि चलो मैं आता अभी 22। नहीं तो हम हमारी सोसाइटी को, हमारे धर्म गुरुओं को, हमारे कानून ने तो इसका प्रावधान किया है कि पुनर्विवाह की अनुमति दी है और विधवा माताओं के लिए बहुत सी व्यवस्थाएं की हैं, परंतु अभी समाज उसे स्वीकार नहीं कर रहा। 2 days ago, a young widow came to an ashram. She's an orphan, and after her husband died, she chose to leave her in-laws' house, though she says no one forced her to. तेरी शादी जब हुई थी 1 साल वो पहले हुई है शादी, तो 1.5 महीने पहले तेरा आदमी खत्म हुआ है। ठीक है, मैं मिलती हूँ। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है कि 18 साल की लड़की है, बताओ। इसने मना कर दिया, नाराज हो रही। Lakshmi Gautam often helps widows, and now she's decided to support this young girl as well, and has taken her into her home. अपनी माँ का घर बता, फिर तेरा 9th में एडमिशन गर्ल्स कॉलेज में करा दूंगी या सुविधा में करा दूंगी, और तेरी पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊँ, जितना भी खर्चा होगा इसकी पढ़ाई, ठीक है, जितना भी खर्चा होगा मैं दूंगी। तो मेरी बेटी की तरह रहेगी तुम। करूँगी, अभी नहीं, लेकिन तो कर सकती है ना। हाँ, कर सकती हूँ। लोग मना नहीं करेगा, आपका मम्मी, आपका पहले का ससुराल कोई नहीं, ये मेरे ऊपर है ना, मैं करूँगी नहीं करूँगी मेरे ऊपर है। मेरी सास बोलती है तुम जैसे आप बेटी हो, जैसे सब कोई मेरी बेटी हैं, 3 बेटी उनकी, तो वैसे वो बेटी है जैसे आप बेटी हो, जो कुछ भी पहनो। मेरी ससुर बोले आप कुछ भी पहनो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। Life for this and many other Indian women will never again be as it was for thousands of Vrindavan's widows. The white sari of mourning is being consigned to the past. Because yes, traditionally it is dying, but you will not find stray cases are there, not totally died, but you will not find high percentage. Maybe 5% cases maybe, or 10%, but 90% it still died. So the practice is dying.
আমার মতন বয়স হতো তাহলে তোমার কেমন ফিলিং হতো? তাহলে তাহলে এটা তুমি বোঝো না। वासुदेव